فرهنگی است که هیچ صنفیتی با اسلام نداره. Правда в том, что сегодня мы одеваемся, едим, общаемся с другими людьми, не соответствуя именно с обличениям ислама, и эти наши поведения больше соответствуют другим чужим культурам. در فرهنگ قرن تلاش شد با مطرح کردن مسئله مدرنیته یک جنگ و تقابل بین سنت و مدرنیته رو ظاهر کنند و به مردم بقبولونند که پیوستن به مدرنیته لزوما در تعارض با داشتن سنت، لذا برای رسیدن به مدرنیته باید سنت رو کنار گذاشت و از همه آنچه که بر اساس آموخته‌ها و باورهای اعتقادی و فرهنگی است گذشت. В западной культуре, поднимая вопрос о модернизме, старались поднимать даже конфликт между традициями и модернизма, и уговорить всех людей в том, что если вы хотите модернизма, тогда нужда в том, что вы оставили в сторону все свои традиции, чтобы получить модернизм и пойти в модернистские общества. خیلی ساده است این مطلب. وقتی نگاه می‌کنید در تمام جوامع اسلامی جوانان مسلمان بیش از آنچه که با فرهنگ، آداب و رسوم کشور خودشون و اعتقادات دینی خودشون آشنا باشن، با نوع پوشش، خوراک، تفریح و آنچه رو که دنیای غرب غیر اسلامی تبیین میکنه آشنا هستن. Поэтому в исламских обществах молодежь более знакома с традициями и культурой западных стран, чем со своей культурой общения, чем даже со своими развлечениями. У молодежи больше тяготение к западной культуре. برای اینکه جوامع غیر اسلامی بتونن فرهنگ خودشون رو بر جوامع اسلامی تحمیل بکنن، به شدت شروع به الگوسازی کردن. Запад, чтобы заставить другие страны именно подписаться под их культуры, начали создавать разные модели поведения. برای مثال شما می‌بینید هالیوود وقتی میخواد یک موضوعی رو در حقیقت دنیای غرب وقتی میخواد موضوعی رو در جهان راه بندازه، از طریق هالیوود و سایر ابزارهای هنری خودش استفاده میکنه و الگوهایی رو به اقشار مختلف جوامع ارائه میده. И всем известно, что Запад всегда с помощью Голливуда и голливудских фильмов создает образы, которые хочет распространять во всем мире. حتی در نوع اسباب بازی بچه‌ها شما امروزه می‌بینید در وطن عروسکی به نام باربی در کل دنیا به عنوان یک وسیله بازی برای دختران، کودکان و نوجوانان ارائه میشه و تصویر این عروسک بر روی لوازم التحریر، پوشاک، لباس و موارد دیگه‌ای که مورد نیاز بچه‌ها هست زده میشه و به این ترتیب یک مدل الگویی رو از یک سمت جهان برای همه دنیا ارسال میکنن. Мы все видим, что эти образы даже входили в мир детей, в игрушки. И все знаем, что Барби, как самая любимая игрушка девочек, получила очень большую популярность, и даже в одежде и во всех аксессуарах отражается интерес именно к этой кукле. و اونقدر حجمه صدور این الگوها
سنگین و شدید هست که جوامع، مخصوصا جوامع مسلمان، فرصت پیدا نمی‌کنند برای اینکه الگوهای اصیل و ملی خودشون رو تقویت بکنن و به جوانان خودشون عرضه کنن. И эта волна настолько сильна, что восточные общества, мусульманские общества даже не успеют поднимать свои традиции с помощью своей культуры бороться с этими образами. من از همین موضوع الگودهی و الگوگیری میخوام به موضوع زن وارد بشم. Я подняла этот вопрос об образе и создании этих образов, чтобы войти именно в вопрос про женщин. یکی از بحث‌های جدی در پدیده مدرنیته موضوع زن و حضور اجتماعی اون هست. Женщина и его появление в обществе является очень важной темой в вопросах модернизма. چنین مطرح شده و میشه که زن اگر بخواد یک حضور اجتماعی جدی و واقعی داشته باشه باید قید بسیاری از سنت‌های دست و پاگیر رو بگذره و اگر بخواد خیلی به خانواده توجه داشته باشه دیگه نمیتونه یک عنصر فعال اجتماعی باشه. Запад диктует миру, что если женщина хочет присутствовать в обществе, хочет вести образ, активный и общественный образ жизни, то должна оставить в сторону все традиции, самое главное — семью. И эта привязанность к семье мешает ей. سالها رسانه‌های مختلف از ناحیه جوامع غیر مسلمان دارن این رو تبلیغ میکنن که یک زن مسلمان، یک زنی که حالا چه مسلمان چه مسیحی فرقی نمیکنه، زنی که پایبند به ارزش‌های دینی و خانواده باشه نمیتونه با پیشرفت‌های امروزین حرکت بکنه، در نتیجه عقب میمونه. В течение долгих лет все средства массовой информации на Западе пропагандируют этот факт, даже не факт, что религиозная женщина, неважно, мусульманка, христианка, но женщина, для которой семья имеет значение, для которой семья важна, не может вести активный образ жизни, не может быть успешной в других областях. تمام تلاش لیبرالیسم غربی این هست که ثابت بکنه حوزه معنویت، اخلاق و دین یک حوزه کاملا فردی است و هیچ جایگاهی در حوزه اجتماعی نداره. Либерализм старается доказать, что религия, мораль и такие вопросы являются очень личными и не имеют отношения к общественной жизни. اما آیا واقعیت اینه؟ آیا ادیان و پیامبران برای این اومدن که فقط در حوزه خانواده، در حوزه خانه و در حوزه فردی افراد مؤثر باشند یا ادیان الهی برای ساختن جوامع بشری اومدن؟ Но разве это правда? Разве столько пророков Бог отправил, чтобы они только в личной жизни помогли людям? Или эти пророки должны помогать создать идеальное общество? اگر قرار بود پیامبران فقط برای یاد دادن یک سری نکات اخلاقی به افراد بیان و به اونها بگن با همدیگه مهربون باشید و دوست باشید و فرض کنید این نوع عبادت رو انجام بدید، چرا در قرآن این همه آیات بسیاری رو ما داریم و در سخنان پیامبر اسلام این همه فرمایشات گوهربار که تمام ابعاد یک زندگی اجتماعی رو برای ما روشن میکنه؟
Если это так, если пророки пришли только для того, чтобы дать какие-нибудь моральные учения и сказать, будьте добры друг с другом, тогда почему в Коране во многих сурах и аятах речь идет о правилах создания идеального общества и о том, и о вопросах, которые касаются именно разных областях жизни. در موضوع زن هم همینطور تلاش جریان لیبرالی غرب این بوده و هست که ثابت بکنه زنان برای یک حضور جدی اجتماعی بایستی از همه آنچه که به عنوان قیود ارزشی، اخلاقی و معنوی هست باید بگذرند. Когда речь идет о женщинах, либерализм тоже старается в этой области доказать, что женщина должна оставить все традиции, все убеждения, чтобы войти в общество. جریان لیبرال دموکراسی غرب تلاش میکنه تفهیم بکنه به زنان دنیا که برای ایفای نقش اجتماعی باید از سایر نقش‌های اصیل خودتون مثل نقش مادری و نقش همسری باید بگذارید. Либерализм старается уговаривать женщин, чтобы только играть общественную роль и прощаться с ролью матери, например, с ролью жены, супруги в семье. به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم در دل این پدیده لیبرالی غرب جریانی به نام فمینیسم ایجاد میشه که گرچه ظهور این جریان با نام احقاق حقوق زنان هست، اما نگاهی به پیامدها و آثار این جریان نشون میده که این جریان نتونسته اون هدفی رو که ادعا میکرده به دست بیاره. Именно поэтому внутри либерального общества Запада рождается феминизм. Хотя вначале кажется, что феминизм появился, чтобы защищать прав женщин, но если мы бросим взгляд на последствия появления этой волны, то увидим, что это не так, а права женщин не. جریان مدعی حقوق زنان در غرب نه تنها زنان رو به حقوق اساسی خودشون نرسوند، بلکه با ایجاد تقابل، منازعه و رویارویی بین زن و مرد بسیاری از حقوق طبیعی رو که شاید زنان به طور طبیعی هم در اختیار داشتن اون رو ازشون گرفت. Поэтому феминизм не только не смог отстоять прав женщин, но и противопоставляя женщин и мужчин, и поднимая конфликт между ними, делал так, что они даже потеряли женщины, даже потеряли некоторые свои права. اما برمیگردیم به آموزه‌های اسلامی و دینی خودمون. Но вернемся к нашим религиозным обучениям. برخلاف آموزه‌های لیبرالی غرب، از نگاه دینی و اسلامی زن و مرد به مثابه دو نیروی رقابت کننده با هم نیستند. В отличие от западных учений, в исламе, в наших убеждениях, женщина и мужчина не противостоят друг другу. زن و مرد لزوما برای رسیدن به آمال، اهداف و حقوق خودشون نمیباید با هم دیگه در جنگ باشن. И они не должны все время бороться друг с другом, чтобы добиваться своих прав и целей. کنار هم بودن، تفاهم داشتن و مکمل همدیگه بودن، اینها اون چیزیست که اسلام برای زن و مرد میخواد و مطرح میکنه.
быть рядом друг с другом, усовершенствовать друг друга. Это то, что ислам требует от отношений между мужчиной и женщиной. ما نگاه میکنیم امروزه در فضایی که بر اساس نگاه مادی‌گرایانه غرب به وجود اومده و داره ترویج میشه، زن به یک عنصری تبدیل شده که شبانه روز باید مثل مردان کار کنه و باید در تأمین معیشت زندگی و مسائل جدی زندگی که اسلام بر عهده مرد گذاشته شبانه روز تلاش کنه. Мы видим, что в западных обществах женщина это существо, которое должно все время работать, трудиться, чтобы обеспечить жизнь. Хотя в исламе обеспечить жизнь это обязанность мужчины, а не женщины. در چنین شرایطی چه فرصتی باقی میمونه تا زن به ایفای نقش مادری و همسری بپردازه؟ В таких условиях, когда женщина все время работает, у нее, естественно, не остается времени, чтобы быть женой и быть матерью. با این همه فشار و کار سختی در بیرون از خانه چطور این زن فرصتی پیدا میکنه تا عواطف و احساسات خودش رو به فرزندش منتقل کنه و از این طریق یک نسل سالم به وجود بیاره و به تبع یک نسل سالم یک جامعه سالم رو به وجود بیاره. С такими трудностями в работе вне дома вообще у женщины не остается времени, чтобы передать весь свой опыт своим детям и таким образом для будущего поколения оставить хоть что-нибудь. اینجاست که ما می‌بینیم زن از نقش‌های اصیل و خدادادی خودش فاصله گرفته و نتیجه اون به وجود اومدن جوامعی است که پر از خشونت، بزهکاری و ناهنجاری‌های متعدده. Таким образом, женщина отделяется от своей прямой обязанности, от своей настоящей роли в жизни, и таким образом появляется общество, в котором много неприятностей, много конфликтов, потому что не было женщина-мать, которая должна была научить хорошие поступки. ما خیلی متاسفیم به عنوان جامعه زنان که امروز بگیم در فضای امروزی دنیا زنان نه تنها از بردگی و بندگی نجات پیدا نکردن که ابعاد و اشکال جدیدتری از بردگی و بندگی برای اونها فراهم شده. Мы очень сожалеем, что объявляем то, что в сегодняшнем мире женщины не только не получили свободу, не освободились от многих напряжений, но и как раз наоборот усилились эти напряжения на них. وقتی که دستگاه‌های بزرگ در کشورهای مختلف رو می‌بینیم که برای تأمین سود بیشتر خودشون از زنان و جذابیت‌های ظاهری زنان سوء استفاده می‌کنند به گونه‌ای که ما می‌بینیم برخی از زنان در انجام برنامه مانکن بودن به انقدر پیش میرن که دچار سوء تغذیه میشن و شاید شما در چند ماه گذشته در خبرها خونده یا شنیده باشید که برخی از مانکن‌های اروپایی به دلیل سوء تغذیه و فشارهایی که اربابان اونها به اونها وارد کردن که فرم بدنی اونها به هم نخوره تا اونها بتونن استفاده بیشتری از این مانکن ببرن از دنیا رفتن. Очень жалко, что большие организации на Западе злоупотребляют женщин в своих семьях. Например, всем вам известно, что манекенщицы ведут очень сложный образ жизни, чтобы соответствовать этим мерам 90-60-90, конечно, и работать во благо своих, можно сказать, что начальников. И, наверное, вы слышали в новостях, что многие манекенщицы умирают от недоедания, чтобы фигуру, как это называется,
که وجود انسان و تداوم نسل از وجود زن امکان پذیره و باید این زن در یک رابطه سالم با همسر خودش بتونه نسل جدیدی رو به وجود بیاره، اون رو پرورش بده، از عواطف اون رو بهره‌مند کنه و به جامعه تحویل بده. متاسفانه ما الان شاهد اون هستیم که آمارها بیانگر این هست که در غرب بیش از 45% نوزادانی که به دنیا میان از طرق غیر مشروع و از غیر از پدران واقعی خودشون هستند، یعنی در یک ارتباطات ناسالم اخلاقی. Господь создал женщин так, чтобы она продолжала поколение. И это должно осуществляться в здоровом, нормальном отношении со своим супругом. А, к сожалению, мы видим, что на Западе более 45% детей рождаются во внебрачных отношениях. بهره‌بندی و سودگیری یک چنین حرکت‌هایی و مسائلی به سمت کیست؟ آیا مردان متضرر میشن در این شکل از زندگی یا زنان؟ Кому больше вредит такой образ жизни? Мужчинам или женщинам? نتیجه یک چنین جوامعی چیست؟ آیا امیدی هست در جامعه‌ای که حداقل نیمی از فرزندان و نسل اون از طریق پدران و مادرانی که هیچ تعهدی نسبت به همدیگه ندارن و صرفاً در یک رابطه هوس‌آلود و غیر اخلاقی این فرزند به دنیا اومده، آیا این جامعه میتونه با این نسل به خوشبختی و سعادت و سلامت برسه؟ А какой будет результат? Разве в обществе, где 45% детей рождаются не в любовных семейных отношениях, а в внебрачных отношениях, может появиться общество, они могут создать общество, которое идет по правильному пути. فضای غیر اخلاقی و ترویج اون در دنیا به ویژه تلاش غرب برای به فساد کشاندن جوامع اسلامی به نفع کیست و چه کسی سود اون رو خواهد برد؟ Разве такое аморальное состояние в обществе в чью пользу? Что хочет получить в результате Запад? من در اینجا به جرئت میتونم بگم یکی از دشمنی‌های جدی غرب با ایران اسلامی، دشمنی‌های به ویژه آمریکا با ایران اسلامی در همین موضوع است که ایران بعد از انقلاب اسلامی خودش به رهبری امام خمینی تمام اندیشه‌های لیبرال دموکراسی غرب رو زیر سوال برد. С уверенностью могу сказать, что причина враждебного отношения Запада, особенно США, с Исламской республикой Ирана, в том, что после революции Иран отнюдь не согласился с принципом либеральных обществ. ایران الگوی جدیدی از حضور اجتماعی زن تعریف کرد. Иран представил новый образ появления женщин в обществе. در ایران امروز ظرفیت‌های قانونی، سیاست‌ها و برنامه‌ها و تلاش‌های همه مسئولین کشور بر این هست که از ظرفیت زنان در کل بخش‌های جامعه استفاده بشه، اما با دو شرط. В сегодняшнем Иране государство хочет использовать все возможности появления женщин в обществе только при двух условиях. شرط اول اون که زنان برای فعالیت اجتماعی مجبور نباشند حریم اخلاقی خودشون رو و
اجتماعی که بخواد به حریم اخلاقی زنان در جامعه ایران آسیب برسونه، دولت ایران و قانون حاکم بر ایران با اون مقابله میکنه. И по закону запрещено любая общественная деятельность, которая вредит моральным ценностям женщин. شرط دوم این هست که فعالیت و تلاش زنان در عرصه اجتماع نباید قانون خانواده رو آسیب برسونه. Второе условие – это то, что деятельность женщины и ее появление в обществе не должно вредить семье. البته این بایدها به این معنا نیست که فقط زنان باید تلاش بکنن این اتفاق بیفته، بلکه دولت و نظام اسلامی موظف هست که شرایط تحقق این دو هدف رو برای حضور اجتماعی زنان فراهم کنه. Эти условия не означают ограничения для женщин. Это в том смысле, что государство должно стремиться создать такие условия, чтобы женщины могли проявиться в обществе, не берегя свою семью и не берегя свои моральные ценности. به طور مثال قوانین حمایتی برای زنان وضع میشه که کمک کنه زنان ما ناچار نباشند به خانواده آسیب برسونن یا نقش‌های خانوادگی رو نتونن ایفا کنن. Например, в Конституции предусмотрены правила, которые помогают женщинам легче работать и поступить в общественной деятельности. مثلا مشاغلی که نیاز داره در نیمه شبها، آخر شبها و ساعات در حقیقت نامناسب یک شبانه روز باشه رو در بجز موارد ضروری مثل شغل‌های پرستاری و پزشکی رو اجازه نمیدن که زنان در نیمه شب و ساعت‌های نامناسب به کار اشتغال داشته باشند. Например, обычно в тех должностях, которые нужно работать ночной сменой или в неудобное время сутки, обычно не берут женщин, конечно, за исключением врачей и медсестер. یا اینکه زنان ما اجازه دارن در همه نوع شغلی که مایل هستند و علاقمندن فعالیت کنند، اما مشاغل سخت، زیان‌آور، مشاغلی که جایگاه زن رو به خدشه وارد میکنه، اینها رو ممنوع کردن که من اینجا چند نوعش رو برای شما مثال میزنم. Или, например, сложные должности, или те должности, которые вредят здоровью, физическому здоровью женщин, запрещено для них, например. مثلا کار کردن در معادن که کار بسیار سختی است و باعث میشه که زن آسیب‌های جدی ببینه بر اثر کار در معدن، برای زنان ممنوع است. Например, работать в родниках или в аграрных делах запрещено для женщин. یا انجام اموری مثل خدمات نظافتی سطح شهر که مأموران موظف هستند نظافت کنند خیابان‌ها رو و با مواد زائد سر و کار دارند. این کارها که به جایگاه زن و به سلامت زن آسیب میرسونه برای زنها ممنوع است. Или работать дворником в общественных местах, на улицах, убирать разные улицы, парки, это для женщин запрещено. اما هر نوع شغلی که هم به شأن و شخصیت زن آسیب نرسونه و هم صدمات جسمی برای اون نداشته باشه و هم مانعی برای امر تحکیم خانواده نباشه، در ایران برای زنان آزاد است. من فکر میکنم دوستان شما که به ایران سفر کردن بهتر بتونن در مورد این مسئله برای شما صحبت کنن، چرا که اونها خودشون از نزدیک ایران رو و حضور زنان رو در جاهای مختلف دیدن. Но женщины могут иметь любую должность, которая сохраняет их достоинство и помогает им достойно присутствовать в обществе. Ваши друзья, которые присутствовали в Иране, больше могут вам об этом рассказать. هدفم از بیان کردن این مطالب این بود که اون چی که من در ابتدای
صحبتم عرض کردم که ما راهی بجز بازگشت به آموزه‌های دینی و اسلامی نداریم اگر خواهان سعادت و خوشبختی واقعی هستیم. В конце я хочу сказать, что если вначале я говорила, что мы должны вернуться к исламским учениям, сейчас я еще раз утверждаю это высказывание: если мы хотим жить в счастливом обществе, иметь счастье, мы должны вернуться к этим учениям. امروز با افتخار میتونیم بگیم که ما با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و دینی میتونیم به عنوان یک زن هم در جامعه به انواع فعالیت بپردازیم و هم اخلاقیات و معنویات خودمون رو نگه داریم و حفظ کنیم و هم از یک خانواده مستحکم، سالم و اصیل برخوردار باشیم. И с гордостью можем сказать, что, опираясь на исламские учения, мы можем и работать в обществе, и сохранить свои моральные ценности, и иметь идеальную семью. ما با تکیه بر اسلام میتونیم ثابت کنیم که خانواده لزوما نباید فدای اجتماع و حضور اجتماعی ما بشه و حفظ خانواده هم نمیتونه در حقیقت مانعی برای حضور اجتماعی. این دو مقوی کمک هم دیگه هستن و ما این قدرت رو در پناه آموزه‌های دینی داریم که هم یک خانواده خوب و سالم رو مدیریت و اداره کنیم به عنوان یک زن و هم یک عنصر اجتماعی فعال باشیم. اما можем доказать, что не надо жертвовать семьей ради карьеры или наоборот, сохраняя оба эти возможности, мы можем и работать, и иметь идеальную семью. این اون پیامی است که دنیا امروز به شدت به اون احتیاج داره و زن فراموش شده و دور افتاده از حقیقت خودش در فضای دنیای غرب به شدت آماده شنیدن این پیام است. А это именно то послание, в котором нуждается женщина в сегодняшнем мире. اگر می‌بینیم امروزه موضوع حجاب هراسی در غرب به عنوان یک موضوع جدی مطرحه و دنیای غرب حاضر حیثیت دموکراسی خودش رو زیر پا بگذاره، لکه‌دار کنه، اما با حجاب زنان مسلمان مخالفت کنه به دلیل هراس از این مدل اصیل اسلامی است. Западное общество сегодня имеет страх перед хиджабом и боятся его, и даже готов жертвовать своей демократией ради того, чтобы женщины не носили хиджаб в их общество. Это именно из-за того, что боится этих учений нашей религии. من سوال میکنم آیا تا 30 سال پیش در اروپا هیچ زن مسلمانی روسری سر نمی‌کرد؟ У меня вопрос. Разве, например, 30 лет тому назад ни одна мусульманская